uzima. Neno la Mungu ndio lilitengeneza milima. Neno la Mungu ndio lilitengeneza mabonde. Ile mfereji ya Kimeni mpaka endi fike Kisasa, mfereji wenyewe hautaharibika. Mai itasuka mpaka siku Mungu atakuya na haitaharibika. Ikiharibika tutahama Butembo, sababu mai itakosa nafasi ya kupita. Hivi ulimwengu iliumbwa na neno la Mungu, na si kuzaliwa mara ya pili. Kulikuwa maneno ya Mungu yenye ilibadilisha maibo kugeuka watoto ya Abrahamu. Mwenyale alika Petro alisema, ninyi kama mawe yaliyo hai. Wakati mtu anazaliwa mara ya pili, anageuka maibo yenye inapumua. Omugulo omundu akamutawengeno ya kabere, akamutawabendulawe mumawe, awakaswekero Mungu ngali amubendulati momo ya Mungu. Tupime kuwaza yulu ya kuzaliwa mara ya kwanza. Nipime kuwaeleza yulu ya kuzaliwa mara ya kwanza. Niko na watoto 13. Mtoto mmoja akiharibika, hatuwezi kurudisha yeye mtumbo ya mama yake. Mtoto akitoka mtumbo, kuna kisichowezekana. Akitoka mtumbo, anangoyena kukufa yake, sababu hata dunia ikiharibika, akizaliwa hata ya miezi 6, hatuwezi kurudisha mtoto mtumbo ya mama yake ili apoe mzuri. Banasema na mimi, hizi watu ya dini wanawaza ni wape kuzaliwa ya mabongobongo. Kuzaliwa na Mungu imekuwa kubatizwa. Asaidi wa Yehova wanabatiza. Mwenyali andika maandiko 2. Petro alisema, mukijua neno hili, aliandika mumezaliwa mara ya pili, mu verset 23, ili mufanyike watoto ya Mungu. Lakini wakati aliandika verset 18 na 19, pale ndio aliweka maneno yenye lituzala. Soma. Que vous avez été rachetés de la même manière de vivre. Ili mkombolewe toka vile manière de vivre. Ile yenye Petro anasema ilitoka mtumbo. Na umalaya ilitoka mtumbo. Na kuiba ilitoka mtumbo. Na religioniste nayo ilitoka mtumbo. Kaini alizaliwa akiwa mwenye dini na hayui Mungu. Religion iko vile manière de vivre yenye tuliriti kwa wazazi yetu. Sababu gani? Dini haikutuhakikishia ya kwamba tumebadilishwa
tuwe watu ya Mungu wenye hawatatoka kwa Mungu tena. Lakini kuzaliwa mara ya pili inatufikisha kwa kiwango ya kukubali Mungu mwenye hatutatoka tena yulu yake. Yataluka kukalenderano Mungu, erimutavutwa no Mungu, kundiaribya muwalabo Mungu, nalyo linemo obusi bwayo. Nayo siwa ngatu okobusi, omuli omwibya muwalabo Mungu, nerikwa kandi abambalake bakuwata omumbimbi. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Iwa mara ya pili inatokana na sang de Jésus-Christ. Sababu damu ya Yesu jo ilionesha mapendo ya Mungu kwa wenye dhambi. Damu ya Kristo isingali mwangika, hatungekuwa na maneno ya kuhubiri wenye dhambi. Ililazimika mwana ya Mungu akufe kwa sababu wanadamu wote walikuwa wenye dhambi, wanastahili wapate dhabihu ya kutakasa babo kwa macho ya Mungu. Hili ni lazimisho ya mtu kuelezwa ya kwamba siku moja Mungu alikuona ukigaagaa ndani ya makosa, ukigaagaa ndani ya Torati, ukigaagaa ndani ya sheria za Musa, ukijiunga na dini ya wasiomjua Mungu. Alafu Mungu kwa huruma yake kubwa akapenda kukuokoa bila tarabaye yako. Kwa siku moja nilikuwa nikihubiri kwa dini yetu, nilisema nyenzo mnazala watoto, inawezekana mnatudanganya, mnasema mimba inaluma hivi. Wakati mama anazala ana concentre mpaka kuluma kwa tumbu kusiacha sizale. Alafu niliuliza mama moja, mateso yenye ulipata na mtoto yako alisiriki yulu yake? Niwaulize, na watoto wanapartisipe kwa mateso ya wazazi yao? Mtoto anatoka kutumbu kama samaki inavyotembea baharini, sababu samaki kutembea baharini haioni mlima, haioni na zoruba. Na samaki wanajua zoruba, hata bahari kitomboka samaki watacheka, kwa sababu hakuna kitu inaweza sumbua babo. Na mama akilia, kamtoto kanatoka mtumbo ezema, kakikuya kufika chini kutoka mtumbo, ule mama mwenye alikuwa analia anaanza kucheka. Ona mtu mzima ameonekana. Na kuzaliwa mara ya pili haiko mateso ya wenye dhambi. Kuzaliwa mara ya pili haiko magumu ya poligame kuacha bibi yake na kuoa ingine. Kuzaliwa mara ya pili si kuacha uasherati, kusema ninaacha kulala na banamume na banamuke. Hapana, si kuacha, ni kutoka katika tumbo ya dhambi na kuitwa na Mungu. Wakati maneno ya Mungu inakwenda kutana mwenye dhambi ndani ya tumbo ya madhambi,
maneno ya Mungu inamkokota na kumfikisha kwa mikono ya Mungu na kutakaswa na kufanyika kiumbe kipya kienye kinaongozwa na vitu tatu. Kiumbe mpya wakati anatoka ulimwengu ya dhambi, ya kwanza anafurahia injili ya uhubiri. Hautajihubiri injili. Injili haiko ndoto. Injili ni maneno utaambiwa ya kwamba Mungu kwa kupenda kwake alitaka kufanya we mtoto yake. Mtoto yangu gani kwa 13 miko na Teresa fa. Mtoto yangu gani anaweza sema mie Kamela nilikuwa mtoto yako kwa sababu nilifanya hivi? No. Watu wa teolojia wanasema alisema maneno 7. Ingine haina maana. Ya kusema mnipe mai mimi nakunywa. Mungu hana bezo ya mai. Na Mungu hawezi pata kiu. Sababu yeye iko Mungu. Aliambia Yohani peleka mama kumngine. Hata angekufia pale na mama yake ameona, haingebadilisha kitu. Na kupeleka Bikira Maria kumngine haikuweza kufanya kitu. Ana la kwanza lisema Mungu, hao wenyewe wananiua, samehe Baba. Amen. Watu walisamehewa na hawayaamini. Tunapofundisha watu kuzaliwa mara ya pili ni kuelezea bado msamaha wa Mungu na hawayaamini. Etapaye tunakuzungumzia msamaha ya Mungu yule ya makosa yako. Wakati Kristo alikufa yule ya msalaba, makosa yako njoo ilipeleka yemu mizumari ili abebane na makosa yako na uzaliwe mtu ya Mungu. Ni kutangaza msamaha wa wenye dhambi. Alisema kitu kingine pale. Alisema probleme ya wenye dhambi inakwisha. Nyimbo za Swahili walisema wakati Kristo alikuwa kwa msalaba aliangalia kubingoni. Wakati aliangalia kubingoni alisema niwaimbie ile kakipande kidogo. Alisema inakwisa, yote inakwisa, tunaminie sasa. Ye alikufa kwa mie nawe, alikufa kumuti kwa mie. Mapendo ya Mungu iko mkubwa, na ile injili acha anakufa kwa sababu yako. Nayo ni nini? Ni bure. Hivi nyewe watu ya kwamba kuna liste ya madhambi ya kuachana naye. Ile liste haitasaidia we kufanyika mtoto ya Mungu, lakini ile liste itakufanya uwe mshiriki wa kanisa lenu. Changoro kuko liste ya masebeka ni kuacha malofu na kutokuvuta tupa. Una liste ya Wakatoliki. Utasema wewe ni mtu dhaifu. Utasema Bikira Maria kuombea. Utamaliza kufanya liste ya Wakatoliki, haitafanya wewe kuwa mtoto ya Mungu. Waacha. Aliandika sura 3 kwa ajili ya watu wenye walijua Mungu
na kutoka ndani ya dhambi bure. Ningilipenda kasi kiasome recommandation yenye Paulo aliandikia watu ya Krete. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats Anasema et aux autorités. wenye wanaikala kueglize ayue kujisumetre kuwa magistra bakitumia we convocation usinike, batakwenda kamata we par force na kumwanga we ndani ya prison. Ukileta makelele batapika we masasi na habata sama. Hatu kukua na kutii Égarés, tulipotela, a servi à toute espèce de convoitise et de volupté, tuliyala ndani ya tamaa. Niwaambie watoto wakati wanaharibika, wanayala ndani ya tamaa. Haiko tamaa ya umalaya, hata tamaa ya juste corps. Kama yapana vala juste corps, pale haya vala ile sita ni kuvala kangadadi. Ile ni tamaa, anataka paka maungo yake yote ijulikane. Nataka tujue maungo yako na si hatuna yetu. Maungo ya kuvimba mumwili haihangaike na weye. Sasa semize yako nataka inihangaishe kwa nini? Kwa sababu weye unaharibika. Alisema na sisi tuliharibika na tulipotela. Anza kata esase désobéissant, wacha nibamalize kusema esase na kufa. Anataka awe sijui mkubwa ya republike na yeye iko chawa ndani ya nyele za baba yake. Wansiri wabia bani banga. Atikakiwa ya kumenya. Tulikuwa esase. Hata wazazi walitubembeleza, hatukuangaikia mabembelezo yabo. Tuliokoka na si tulikuwa wabaya kome wafanyifu. Tuliishi ndani ya usuda na tamaa za aina yote. Kera na vya hayoko Mungu na vya kwolu vanza ni kwa Yesu mwanyiga nyira mirerino krela makwe nene niria Yesu Kristo. Kuokoka ya kweli ndio tunasikia yule yake. vivons dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Tulikuwa hali ya kuchukia na kuchukizana. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, Wakati mapendo ya Mungu ilipoonekana, okoka ni tendo la kwanza lenye Mungu anafanyia mwenye dhambi mbele aweke maandiko 10,000 yulu yake. Badilishwa na maikalo ya Roho Mtakatifu. Wakati tulizaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu ilijileta
kukuya kuikala ndani yetu na hatuyafanya chochote. Mtoto kutuko kutumbu, hukumu ya mateso yake anasahau ye na kwenda kumwangika yule yaka mtoto yake ili akaproteje eshumwelishika shekale rama siafu isikakule. Mungu yukande samarero yukelumo malolo ngakabela njiraho bendo byitsangamo. Mungu ekarinye yeribe chune chuli ya seramo ukashasobaji. Amen. Ya? Narekulu ndo musaki. Eyo swiri mwe binyabyo Mungu. Nerekule ndereri obeisase. Nilisoma Tito. Nikitaka verse ya 4 mpaka 7 ili ujue haiko difficile uzaliwe mara ya pili. Haiko difficile ufanyike mtu ya Mungu. Mungu ilipitika kumsalaba. Mungu alitundikwa akatuhesabia haki. Soma maandiko chapitre verset 4 mpaka 7 nitasema mkimaliza kusoma. La bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Wakati mapendo ya Mungu kwa ajili ya wenye dhambi ilipoonekana, il nous a sauvés, akatuokoa toka dhambi, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, si kwa sababu tulijikaza kuacha pombe na wanawake, no, mais selon sa miséricorde. Mais kuokoka kwetu ilikuwa rehema yake. Abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, kumwangwa roho ya Mungu, justifié par sa grâce, ili tuhesabiwe haki kwa neema yake, et que nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Ili tukuwe wariti. Ni mtu alizaliwa na mtu mwenye iko na mali ya kuriti. Ukizaliwa na povre hautakuwa mriti, kwa sababu utariti nini kwa wazazi yako mapovre? Utariti povrete, amalolwayo avereganyirwa omoluhololwa Yesu suwitye chowangateko kuzabibu ya Yesu. Omabishiriwe kinande tuwanire omalukwarere wamebo yanoka yo myaka 3 ekikale kiwamenyana no mubuli kisirite uni ebero wamabo yanoka suri wonye mwiyu wameboji kabyeto yake ni hikayo yake eja kiko keboji yengara suri ngara yo kumwezi nilero bebeli nichi wabiri kutemonga ya pesa ngai ile na ninataka tumaliziane. Tulizaliwa mara ya pili kwa kuhesabiwa haki yenye ilitokana na kukufa kwa Yesu. Wakati Kristo alitundikwa kwa msalaba, kuitwa watakatifu si mbele ya wanadamu, sababu Mungu ndo alituhesabia haki. Hivi Mungu ndo anasema wenye waliamini Yesu walipata ondoleo la nini? La dhambi. Est attesté que c'est lui qui a été établi par Dieu, chute des vivants et des morts. Anasema huyu Yesu Kristo je
wenyewe walikwisha kufa na wenyewe iko hai. Ili siseme unakufa Yesu anatoroka wewe, no. Na wao wangahola unaingire Yesu apeshe kula yanga muwa na muwa atajishe wenyewe walikwisha kufa na wenyewe wako hai. Etablire jiche ya kila mwanadamu. Nzo aliandika maandiko ya mwisho pale, soma ya mwisho. Aleka ushuhuda yulu ya Yesu mwenye iko etabli na Mungu. Que son nom, le pardon des péchés. Wakati banasema reçoit, ni verbe recevoir. Wenye mlisoma kalasi munayua kusema recevoir ni kusema nini? Kupokea. Recevoir ni kupokea bure. Bwana simo na kurecevoir maoni ya wazazi yako ya bure. Ya? Ama ye pete wawila kurunilishare komalolo. Kornelio vya malaya, Kornelio vya mwili. Kornelio hakukuwa malaya, hata hakukuwa mwizi, hata hakukuwa mlevi. Alikuwa ametoa sadaka, alikuwa amejitoa kwa maombi, na maombi yake imefika mbinguni, lakini alikuwa hayazaliwa na Mungu. Wanashuhudia ya kwamba kila yeyote atakaye amini Yesu atapata ondoleo la nini? Magharibi ya leo unaweza pata ondoleo la dhambi. La dhambi utajikuta sasa wewe iko mtoto ya Mungu. Ni wimbo ya Waprotesta. Waprotesta wana kandike yao ya mzuri. Haiko ile watu wanatoka kuingia mvyumba kwenye wanalala. Watu ya Kinandi ilisema ikwe tuli bana mwami munene twavivichivirya vinywa vya Yesu. Evinywa vya Yesu byo vyatuyira mu bana bwese busewe. Iyebebi yeti uojenino twabano butebe obo mulamya. Toka Isiro au alitoka Kamituka awe wa kabila gani, mumutangazie ya kwamba akitaka kutulia katika ulimwengu ya mazambi akubali Kristo mwenye alimwanga damu ya kutakasa ye toka makosa na atulie ndani ya Kristo mwenye alimkufia. Kwa sababu Kristo asingali tukufia hatungezaliwa na Mungu. Magharibi ya leo unapenda kukuwa mtoto ya Mungu, wachane na ofisi ya dini ya baba yako, wachane na ofisi wa dini yenu, lakini kubali mafundisho yengine. Hakikisha ya kwamba siku moja ulipozaliwa mwenye dhambi haungejiondosha ndani ya dhambi. Kuhurumia akamtuma mwana yake ili atundikwe msalabani na dhambi zako zisamehewe na zivutwe macho ya watu. Hakuna mtu mtakatifu duniani, kwa sababu na Yesu mwana wa Mungu aliitwa mwenye dhambi. Iko siku moja Yesu aliokoa mtu mmoja, alikuwa kipofu. Kipofu alisangalia Yesu sababu ndimetime yangahetene itinje sindi ndiyo kolushi ndi mwanyererera mtu ndimetime. Wakati isikia Yesu nzo anazungumza na ye,
na anatema mate chini na kuyaponda iwe poto. Wakati Yesu alisema kwenda pale kumai na usukule mate utapona. Kipofu alikwenda na furaha yote akingojea kuona nyuma ya dakika 20. Hata Namani alikatala, mai haiwezi kutosa ukoma. Bongo Namani alikatala. Lakini kipofu wakati alimaliza kupona, watu walianza kuleta makelele na ye. Hivi tunajua ye ni mwenye dhambi. Hivi macho ya wanadamu haijui utakatifu yetu. Bana tukonsidere kome batu ingine. Mzwali tomboka. Alisema mimi na sangala yulu yenu. Mwenyale ilomba na Mungu alisikia priere yake na macho yangu ilifungukala. Yule ni mwenye dhambi. Muheri lekora hawote. Hakuna mtu wa Mungu tena mwenye dhambi. Haiwezekani. Kama wewe ni mtu wa Mungu, umetakaswa mu macho ya Mungu. Na kama ulitakaswa, pale nzo Mungu alifungula mbinguni, akatosa roho yake ikuye kuikala ndani yako. Mkiona mtu ameokoka, msifikiri aliokoka toka umalaya na kutoka kuiba na kutoka mambo fulani. Wakati mtu anakubali Yesu, ni waambie mabadiliko yenyewe inafanyika. Anageuzwa kukuwa maikalo ya Mungu. Hakuna selo maandiko atakayeweza kututenga na mapendo ya Mungu iliyo ndani ya Yesu Kristo. Hakuna. Kama hakuna kubali Kristo, na hakuna shetani yenye tatosa wewe kwa mikono ya Kristo. Hakuna kiburi yako jo inaacha usikubali Kristo kwa sababu unadhania watakuima kulimwengu. Ukanga na ichiriria utiva keshe kuimokoche ho. Endi na reke kero hareke kutebeza kwa moche ho usikiti mwako. Uzika na bibyo wakati kendera yabo. Ya? Baiwana. Mkutano ya leo wangitaka kuhubiri babo wenyewe bangeweza, sababu nabo hawa nabo ni wahubiri. Lakini walinipa neema ni watangazie ya kwamba kuna Yesu mwenye alikombola we toka makosa. Kubali ile leo, na leo utaitwa mwana ya Mungu mwenye alisamehewa makosa yake yote na kujinyenyekeza mbele ya maandiko kuwaelezea yenye inahusika na Pasaka. Sababu leo ni siku kuu ya Pasaka na kesho. Pasaka ya leo mu makanisa ingine ni kukwenda kuungama makosa yenye mlifanya. Kumbuka ile makosa Kristo alisamehewe. Ni kusema leo ni Pasaka. Mimi nakumbuka siku tuliachana na shetani. Maneno ya Mungu inatujere. Ya pili, tuko jere na Roho Mtakatifu. Ya tatu, tunazungukwa na wingu kubwa ya mashahidi wenye waliua Mungu mbele yetu. Wenye waliua Mungu mbele yetu, wale ni mashahidi wakituonesha kufata Mungu haiko difisili. Nilipata mhubiri mmoja ya Amerika aliandika kitabu chiko mnyumba yangu. Alisema ukitaka kukomala ndani ya maneno ya Mungu, kubali ya kwamba siku moja Kristo alikufa kwa makosa yako na alisamehewe.
Hivi kama ulipata msamaha na hauyahubiriwa, kama umehubiriwa, ikala ndani ya mahubiri. Kuna Yesu mwenye tunawatangazia. Niwaambie neno lingine nikiwaacha. Wakati tunasema yulu ya msalaba ya Yesu, inakuwa sawa sous forme de folie. Msalaba ya Yesu inakuwa sawa vitu vya kuchekelea. Kuokoka tunatangaza ile vitu vinazara. Mungu tunakushukuru kwa sababu ulituokoa katika fori ya Golgotha, na tuzaliwa watu ya Mungu na tuko batu ya Mungu. Hivi watu wenyewe wanaikala hapa chini wamesikia ya kwamba hawako na totari ya kufanyika watoto ya Mungu. So walisamehewa makosa yao, na kama umesamehe, asante kusamehe. Leo hapa tuko na 13h 14h, ni Mungu anazungumza na we ya kwamba we haiko na probleme kule kuishi zambi. Kristo ndio alibeba probleme ya makosa yako. Kubali Kristo na utasikia utamu ya wokovu ndani ya maisha yako. Leo Kristo amefanya yote kwangu, na leo mimi nataka niwe ya Mungu, nipate msamaha ya dhambi. Nani aweke mkono yule? Inaona watu wote? Nani ndani ya mkutano? Nataka nizaliwe mara ya pili katika maneno yenyewe anitangazia Kristo amenisamehe makosa yote. Na leo umesamehewa na unaingizwa ndani ya Mungu. Nani ndani ya mkutano? Huku nyuma na mbele. Nani anasema leo ninaitika Kristo kama mwokozi zako zenye ulizaliwa ndani ya na zenye ulitenda? Wahubiri mbili inakuitika, inatazama wote. Masumba kuba kwa kwati ya kuyira masubia kwa hezi naondane nitarika mwalimu wenye anasimama nyuma yangu sababu transformation iko possible kwa yeyote anayeamini. Endelea na maombi. Wenye kunyenyekea mbele za Injili na kuamini na kupokea msamaha wa dhambi zao, unawabadilisha